तो आए मैं आपको चंद अमली हदायत देता हूँ। ये मैंने अपनी ज़िंदगी और बाइबल को पढ़ने से हासिल की हैं। सिर्फ 3 मुख्तसर अमली हदायत, क्योंकि हम इतना अच्छा नहीं कर रहे जितना अच्छा हमें करना चाहिए। मेरी पहली हदायत आपकी दुआया ज़िंदगी के लिए है। हर दिन दुआ करने के लिए एक वक़्त और एक जगह मुकर्रर करें और इसे कभी किसी मौका पर भी ना छोड़ें। हर दिन दुआ करने के लिए एक वक़्त और एक जगह मुकर्रर करें और इसे कभी किसी मौका पर भी नज़रअंदाज ना करें। शैतान ज़्यादातर दुआओं को होने से पहले ही शिकस्त दे देता है, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं की होती। अगर आप मंसूबाबंदी नहीं करते तो मुझ पर यकीन करें, मैं इसमें बहुत अरसे से हूँ कि शैतान मुझसे और मेरी दुआया ज़िंदगी से इतनी नफरत करता है कि आप इसे सोच भी नहीं सकते कि कितनी अच्छी चीज़ें मुझे दुआ करने से रोकती हैं। गुनाह नहीं, गुनाह मुझे दुआ करने से नहीं रोकता। रास्तबाजी मुझे दुआ करने से रोकती है। बुरी चीज़ें हमें दुआ करने से नहीं रोकती। ये अच्छी चीज़ें हैं जो हमें दुआ करने से रोकती, और ये बहुत होशियार हैं। तो एक जगह और एक वक़्त मुकर्रर करें और वहाँ जाकर रोज़ाना दुआ किया करें। दूसरे नंबर पे मैं ये हदायत करता हूँ कि आप जब भी दुआ करें बाइबल को साथ लाजमी पढ़ें। जो कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं इसे दुआ में बदल दें, क्योंकि आपका दिमाग अगर ये आम इंसानी दिमाग है तो इसे ख्यालात की तरतीब को बरकरार रखने में बहुत मुश्किल होती होगी। किताब मुक़द्दस का इस्तेमाल करें और किताब को दुआ में तब्दील करें। पढ़ें, दुआ करें, पढ़ें, दुआ करें, पढ़ें, दुआ करें, पढ़ें, दुआ करें, जितना आप चाहें या जितना आप कर सकते हैं। ये मेरी दूसरी आपको हदायत थी। तीसरा, मैं ये हदायत करता हूँ कि आप मरकज़ी दायरों में दुआ करें। आप इन दायरों के बाहर से अंदर या अंदर से बाहर दुआ कर सकते हैं। और इन मरकज़ी दायरों से मेरी मुराद ये है कि मैं सबसे ज़्यादा रूहानी ज़रूरतमंद शख्स हूँ जिसे मैं जानता हूँ। कम अज़ कम मैं अपने गुनाहों को दूसरों के गुनाहों से ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। इसीलिए मैं अपने बारे में खुदा से बहुत दुआ करता हूँ कि मुझ पर रहम कीजिए, मुझे तब्दील कीजिए, मेरी हिफाजत फरमाएं, मुझे हलीम बना दें, मेरे अंदर की बुरी आदत को ख़त्म कर दें। मैं अपने लिए बहुत दुआ करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कितना गुनाहगार हूँ। फिर मैं अपने बाद अपने ख़ानदान के लिए दुआ करता हूँ। फिर मैं अपने बेटों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, और फिर मैं अपने नवासों के लिए दुआ करता हूँ। और फिर मैं दूसरे दायरों में बढ़ता हूँ जिसमें मैं अपने चर्च के एल्डर्स के लिए और अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ। फिर मैं दुनिया भर के मसीही लोगों और मिशनरियों के लिए दुआ करने के लिए बढ़ता हूँ। फिर मैं दुनिया के सियासी और तारीखी अदारों के लिए दुआ करता हूँ। और फिर मैं इस दुनिया के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि मैं इसी में रहता हूँ। मैं शैतान या फरिश्तों के लिए दुआ नहीं करता, क्योंकि इनके लिए दुआ करने के लिए मुझे बाइबल मुकद्दस में कोई हवाला नहीं मिलता। और आप दूसरी तरफ से बढ़कर दायरे के अंदर की तरफ भी आ सकते हैं, और हर एक वो मरकजी दायरा। और अगर आप हैरान ना हो तो आप वहां पे खुदा को क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो हर एक चीज के दरमियान में है। और हर एक दायरे का मरकजी नुक्ता यही है कि खुदा का नाम लिया जाए, उसकी बादशाही आए और उसी की मर्जी पूरी हो। वो हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है नीचे जमीन पर भी हो। ये मेरी 3 हदायत हैं। ये सख्त हकीकत है कि हम मसीही इस तरह दुआ नहीं करते। हमने बरसों के दौरान बैतुलहम में कुछ सर्वे किए, और ये बहुत अफसोसनाक होता है जब हमें पता चलता है कि लोग ज़्यादा दुआ करना पसंद नहीं करते या फिर खानों पर दुआ करते हैं। हम अभी भी अपने बचपन के मराहल पर हैं कि अच्छी आदत को कानूनियत समझते हैं। हम मुश्किल हालात में दुआ करना शुरू कर देते हैं। हम सोने से पहले बिस्तर पर भूसा लाजमी करते हैं, लेकिन हम दुआ के लिए कोई वक़्त मुकर्रर नहीं करते ताकि हम बाकायदा तौर पर हर रोज़ दुआ कर सकें। और हम ये नहीं सोचते कि दूसरों के साथ दुआ करने के लिए मिलना कितना अहम है।
اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ میرا ایمان کمزور کیوں ہے، میری امید کمزور کیوں ہے، مسیح کے لیے میری محبت کیوں کم ہے۔ اور اسی دوران ان کمروں میں بیٹھے کچھ لوگوں کے کانوں میں شیطان سرگوشی کر رہا ہوگا، پاسٹر اب قانونی ہونے جا رہا ہے، اور وہ آج کے کلام کے پیغام کے قانونی حصے کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے جرم کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اب وہ قانون کو بائبل سے باہر نکال رہا ہے۔ ابلیس یہی کہہ رہا ہوگا، اس پر میں یہ کہتا ہوں کہ شیطان جہنم میں جا، اپنے تمام تباہ کن جھوٹے موکلوں کے ساتھ جہنم میں جائے، بیت الہم چرچ آزاد ہو جائیں۔ بیت الہم ارادی، باقاعدہ، نظم و ضبط، مخلص، مسیح پر انحصار کرنے والی، خدا کی عظمت اور دعا کو فرض سمجھنے والی کلیسیا ہے، ایک نظم و ضبط چرچ۔ کیا میں منگل کی صبح، بدھ کی دوپہر، جمعے کی صبح، ہفتے کی دوپہر، اتوار کی صبح دعا کرنے میٹنگز میں جاتا ہوں؟ جی ہاں، کیونکہ یہ فرض ہے نظم و ضبط کے طور پہ۔ یہ فرض ہے جیسے کہ اسکوبا ڈرائیور کے لیے پانی کے اندر جانے سے پہلے آکسیجن ٹینک پہننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ فرض ہے جیسے کہ پائلٹ کے لیے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو سننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ فرض ہے جیسے کہ جنگ میں فوجی اپنے ہتھیاروں کو صاف کریں اور گولیاں بھریں۔ یہ فرض ہے جیسے کہ بھوکے لوگوں کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے۔ یہ فرض ہے جیسے کہ پیاسے لوگوں کے لیے پانی پینا ضروری ہے۔ یہ فرض ہے جیسے کہ بہرے شخص کے لیے سننے کی مشین پہننا ضروری ہے۔ یہ فرض ہے جیسے کہ شوگر کے مریض کے لیے انسولین لینا بہت ضروری ہے۔ یہ فرض ہے جیسے کہ ونیدا پور ریچھ کے لیے شہد کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ یہ فرض ہے جیسے کہ ڈاکوؤں کے لیے سونا تلاش کرنا ضروری ہے۔ یہ اسی طرح ہے، اگر آپ چاہیں آپ اسے فرض کہہ سکتے ہیں۔ مجھے شیطان سے نفرت ہے، مجھے نفرت ہے کیونکہ وہ آپ کو قائل کر کے مار رہا ہے کہ یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ مقرر کردہ وقت پر ہر روز دعا کریں۔ وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعا اتنی ہی باقاعدہ ہو جتنی آپ کا کھانا کھانا، سونا اور آپ کا انٹرنیٹ کو استعمال کرنا۔ کیا ہم ان چیزوں میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں؟ کیا دن میں 3 بار کھانا کھانا درست ہے؟ میرے خیال سے ہے۔ ہر رات سونا درست نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے ہے۔ وہ ہنس رہا ہے کہ کتنی آسانی سے وہ مسیحیوں کو دعا کرنے سے روک سکتا ہے۔ ابلیس ہنس رہا ہے، وہ چھپ کر ہم پر ہنس رہا ہے کہ ہم کتنے بے وقوف ہیں۔ آپ کو اس کی طرف دیکھ کر کہنا چاہیے، میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں، میں کوئی 5ویں جماعت کا بچہ نہیں ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں، میری زندگی سے نکل جا۔ میرے پاس کام ہے کیونکہ میں ایک گناہ گار ہوں جسے ہر روز اپنے نجات دہندہ سے بات کرنے کی شدید ضرورت ہے، اور میرا دل مجھے بار بار گناہ چھوڑنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر میں دعا کے لیے وقت اور جگہ مقرر نہ کروں تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ ابلیس کو روکے اور اسے یہ سب کچھ بتائیں، شاید وہ کچھ دیر کے لیے آپ کو چھوڑ دے، یا شاید نہیں۔ خدا نے ہمیں فضل کے ذرائع فراہم کیے ہیں، اور آپ اس جملے کو جانتے ہیں۔ خدا نے ہمیں فضل کے ذرائع فراہم کیے ہیں۔ اگر ہم فضل کے وسائل جیسے دعا کو مکمل فائدے کے لیے استعمال نہ کریں تو ہمارے خلاف شکایات قائم نہیں ہوں گی۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کتنے لوگ خدا کے سامنے شکایت کرتے ہیں اور انہوں نے ان شکایات کو عدالت میں نہیں پیش کیا۔ گناہوں کی طرف سے جو فضل کے وسائل کو استعمال نہیں کرتے، ان کے لیے خدا کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔
یہ حیرت انگیز ہے، بہت زیادہ حیرت انگیز۔ اگر ہم نہیں کھاتے تو ہم بھوکے مر جاتے ہیں، اگر ہم پانی نہیں پیتے تو ہم پیاس سے مر جاتے ہیں، اگر ہم مسلز کو ورزش نہیں دیتے تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اگر ہم سانس نہیں لیتے تو ہمارا دم گھٹ جاتا ہے۔ اور جیسے کہ جسمانی زندگی کے وسائل ہیں، فضل کے روحانی وسائل بھی ہیں۔ اور آپ میں بہت سے لوگ اپنی زندگی کو بغیر سانس لیے، کھائے، پیے اور ورزش کیے بغیر گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔